So long term consequences yang kita boleh tengok adalah dari segi dia punya social skill, dari segi dia punya language development, dan dari segi dia punya education. Okay. Most yang kita boleh nampak sekali dari segi education lah. Macam saya beritahu tadi, memang akan delay kalau kita miss identification. But from 0 month up to 12 years old, this is the language acquisition punya duration. So memang sangat crucial for them to hear the sound, to grab the sound, to grab the language, to hear the language. Yang kedua, dia akan affect their social life. Bila dia tak boleh bercakap, when they cannot communicate to others, dia akan susah untuk berkawan. It's hard for them to get be friend with others. Maybe dia punya peer sama umur apa semua. Bila dia susah nak berkawan, dia akan rasa isolated. Maksudnya dia rasa macam orang tak nak kawan dengan aku. Dia akan menyebabkan dia punya self esteem jadi rendah. Yang ketiga adalah dari segi dia punya education. Macam saya beritahu tadi lah, dia akan efek bila tak dengar apa semua, cikgu ajar tak dengar. So tak ada perkembangan dalam education. Yang keempat, dari segi dia punya emotion. Banyak dia akan rasa embarrassment, dia rasa malu sebab dia tak dengar, orang lain bercakap dia tak dengar. Yang kedua, loneliness, rasa menyendiri, maksudnya tak boleh nak berkawan. Yang ketiga, dia akan frust. Frust maksudnya bila dia cuba berkawan, kawan tak nak kawan dia akan rasa frust. Okay. Dari segi emotion pun memang banyak efek kepada sesiapa yang ada masalah pendengaran. So that's why the early identification is very very important untuk kita detect bahawa anak kita tu ada masalah pendengaran tetap. Okay. If possible, we will prescribe the hearing aids as early as 3 months old. Sebab kita perlu pastikan bahawa baby can hear the sound as early as we could. Okay. So, for the hearing loss, the only intervention yang kita boleh buat adalah by prescribing them with this. Hearing aids will amplify the sound dan dia akan hantar bunyi masuk ke dalam telinga based on their hearing level. So, dia takkan begitu kuat, takkan begitu perlahan. So, bila dia boleh mendengar, dia dengar bunyi yang ada. So, dari situlah dia boleh simpan semua bahasa yang dia dengar. When the children grow up, kita perlu hantar dia pergi ke speech language therapy. Satu, sebab apa? Sebab kemungkinan dia akan bunyi the sound from the hearing aids different daripada yang kita dengar. Sebab bunyi daripada hearing aids is not natural. I can say it's more to robotic sound. Kita perlu hantar dia orang for the speech language therapy as well. Sebab untuk train dia orang untuk bercakap dengan betul dan pronounce the words is properly. So dia tak ada pelat. If the patient have another issue like a behavioral punya problem, so we still need to consider for the occupational therapy and physiotherapy. So actually for the patient with the hearing loss, kita kena bekerjasama dengan lot of discipline. So not only audiologist can settle the problem, not only SLP can settle the problem. So it need to be commitment by others as well. And also for the patient, if they are not get benefit from the hearing aids, the last resort for them, we will implant them with the cochlear implant. It is the most advanced in the market. They will undergo the surgery to put the electrode inside their cochlea. So it look like the hearing aids, but it's more advanced. So normally for the cochlear implant patient, we will fit them if the patient cannot get benefit for the conventional hearing aids, the normal one. But this one have so many conditions to consider, from the family support, parent support, the condition of the nerve, and so many things lah. Tak semestinya kalau patient tu tak boleh pakai hearing aids ataupun tak mendapat benefit daripada hearing aids, that's only result. Kita ada another option untuk dia. Early intervention, maksudnya once kita detect, apa yang kita kena buat? Bila kita dah dapat detect, so of course first kali kita kena bagi dia pakai hearing aids, alat bantu pendengaran. So bila kita bagi dia pakai hearing aids, first kali kita akan boleh tengok perkembangan dari segi bahasa. So bila dia dengar something goes inside his ear, of course sound lah, dengar. So bila dia dengar bunyi,
dia akan simpan di dalam memory, which is at the Wernicke's area, dan akan translate from the broadcast area at this area. So dia akan translate by the speech as well. So dia akan start bercakap. So itu efek yang pertama kita boleh nampak. Mungkin umur setahun, 2 tahun, dia akan, bila dia dah dengar bunyi apa semua, dia akan start cooing. Maksudnya dia cuba hasilkan bunyi daripada mulut dia. Kita perlu expect there is a delay in the kids bila dia ada hearing loss. Maksudnya, as example, kita detect masuk umur setahun. So bila dia pakai hearing aids umur setahun setengah, so dia punya perkembangan akan start daripada awal macam umur 3 bulan. Maksudnya dia akan start cooing, babbling, and then baru ada first word. So kita tak boleh expect once kita bagi hearing aids dia akan totally terus bercakap. Okay. Yang kedua, kita akan boleh nampak dia punya self esteem tu lagi bagus. Maksudnya dia cuba nak masuk berkawan apa semua, kawan bila bercakap dia boleh faham. Mungkin early stage akan susah lah untuk dia cope with that, but from time to time dia akan cuba build dia punya self esteem. Yang ketiga, dari segi emotion, dia rasa macam okay, aku dah boleh berkawan, kawan pun suka kawan dengan dia. So even dia just hasilkan bunyi-bunyian yang non-verbal sound, but mungkin kawan dia dah boleh terima dia dan boleh berkawan. Emotion is getting better. Yang keempat, hopefully in the education pun boleh juga membantu dia. Sebab bila dia dengar, dia boleh belajar ABC 1, 2, 3. So dia boleh ikut dan dia boleh faham apa yang cikgu ajar. So itu yang kita boleh nampak lah for the early identification yang kita boleh bagi dekat orang.